Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yoga Kusuma. In this video, I want to show you how to configure static routing. The purpose of static routing is make a client or device from different network, different router, and different area. This can connect or can communicate to each other, So that is the purpose of static routing. And there is a dynamic routing tool, but in this video I want to show you how to configure static routing in MikroTik router. So I will start from the router 1 here. Okay, and I will just change the identity and system identity set name area1, then user add name. For the password is this, and the group is full. Then user name number 0. Then we can login again here, and then add the IP address. This IP address is for the Ether1 that connect to the PC, and then this address for Ether2 that connect to the other router here. Alright, and in the PC one, I want to configure IP address manually here. Right, okay. Wait a second, I forgot to add the gateway and the prefix here, and I want to ping to the gateway, and PC1 can ping to the gateway that the gateway is router 1. So next in router 2, system identity set name, router 2, user add name, then password, then group. Alright, then user name number 0, then relogin by using your new user. Then I will add IP address for enterprise router 1.2 that connect to the PC client here. For enterprise is Ether1, then for Ether2 that connect to the router 1, I will use 2, then 10, 10, and 10. And for Ether3 that connect to the router 3, we use 20, 20, 20.1 here. Alright, then in the PC2, we want to configure the IP address manually. /24, and for the gateway is 2, and make sure that PC2 can ping to the gateway here, and as you can see, PC2 can ping to the gateway. Then next up is PC3, system identity set name R3, user add name, password is, and group is full. Then user remove number 0, then you log in by using your new user here. Right, then add IP. Here I want to add IP for one first. Access 24 here. Then for the enterprise is Ether1. This is connected to the PC3. Next up, IP address for
interface that connected to the router 2 here, and for interface is wait, I will see Ether 2, and for Ether 3 or the interface that connect to the router 4, we will use 30, 30, and 30, right? Then go to PC3, I then configure the IP manually here, IP 32/24, then the gateway is 31, right? Then if you have configured the address, you can ping to the gateway here, right? Next up to router 4, login by using MikroTik default user, change the identity here, user add name, password is up to you, and for the group is full. Then remove the default MikroTik user, then re-login by using your new user. Sorry. Alright. Okay. Then add IP address here. I want to add IP address for add IP address for my Ether one first. For access 24 interface Ether one that connect to the PC4. Then I want to configure the interface that connect to the 3, and for the IP is 30 30 30 30 2/24 for the interface Ether 2, if I'm not wrong. Wait, I misconfig in here for Ether 4. I will change it later, but so I will configure this first. For interface Ether 3 is 40 40 41, then IP at print. For interface Ether 2, IP at prim, right? Then you configure for Ether 1 here, and if you see the IP screen, there is Ether 1. So next to the PS4, config, wait, set PC4, okay, IP for 2/24, and for the gateway is 4.1. Then try to ping to the gateway here, 4.1, and as you can see, PC4 can ping to the gateway. Next up is router 5, login by using MikroTik default user, then system identity set name, R5, user add name, password, and for the group is full. Sorry, full. Okay, and user remove number 0. Then we login by using the new user. Add IP address for interface 1 here. I will add IP address for interface user 1 first. 5.1.24 interface and 1. Then next up is for interface 2 that connect to the router 4. Here I will configure by using
40, 40, 40. Okay, then we move on to PC5, change the name, then configure the IP manually here, 52.24. Then for the gateway is 5.1, and try to ping to the gateway here, and as you can see, PC5 is now can ping to the gateway, but PC1 is cannot ping to the PC5. Here I will show you, and this the destination network unreachable. This is the message that you will receive, and for PC1 can ping to the PC5, we must configure IP route in our router from router 1 to router 5. So here I will start from the router 1 first. To add a static route, we can use route add, then this the address, then enter the network that you want, the destination network. Here I want to destination network is the network that didn't connect physically to your router. For this is the network that you want to configure here, right? Okay, here. And for the gateway is the interface that pointing out to the network that you want the destination network that you enter here. And for 2.0 we must use the ether to IP address, so it's 2, right? Then because all the network is melewati ether 2, jadi kita akan konfigurasi 10 10 10 2. Oke, di sini 4 lalu 5. Selanjutnya untuk yang antar router di sini, wait, sebenarnya saya ada salah konfigurasi di sini. IP blueprint, sebentar. Oke, di sini saya salah konfigurasi. Harusnya saya konfigurasi itu menggunakan prefix, tapi saya lupa menambahkannya. Numbers. Jadi saya akan hapus dulu 1, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di sini itu sudah ada. Jadi kita akan tambahkan ulang. Oke, 1, 3, 4, dan juga 5. Setelah itu 20, 20, 20. Ini itu IP address yang mengarah ke antar router ya, IP network. Nah, oke. Dan yang terakhir itu 40, 40, 40. 40, 40, 40. Sebentar, saya salah konfig lagi. Saya akan betulin sudah. Jadi ini saya betulin ya, jadi ada prefix semua. Tadi saya pause sebentar agar tidak memperpanjang durasi video.
Selanjutnya di router 2 juga lakukan hal yang sama, yaitu IP root add. Oh iya, pastikan bahwa di sini itu ada flag AS yang artinya aktif statik. Aktif itu berarti network ini sudah berhasil terhubung menggunakan static routing. Dan juga statik itu artinya root ini itu dibuat secara statik. Oke, lanjut ke router 2. Add DST address. For the DST address is 1.0/24 and the gateway is 10.10.10.1. Itu router 1 di sini. Setelah itu 20.20.2 di sini. Untuk DST address-nya itu 3. Setelah itu 4 dan juga 5. Selanjutnya masih menggunakan gateway yang sama. Di sini kita akan ubah menjadi 30 dan juga 40. Maaf. Oke, di sini IP root print dan pastikan semuanya itu sudah AS. Oke, lanjut ke router 3, IP root add DST address. Maaf, DST address 10.24. Untuk gateway-nya itu untuk router 3 ke 1.0 itu bagi gateway 20.1 ya. Masih di gateway yang sama, kita akan pakai sini dan masih di gateway yang sama kita masukkan 10. Oke, selanjutnya untuk yang ke sebelah kanan pakai gateway-nya itu 30.30.2 di sini, dan untuk IP address-nya itu 192.168.4.0 5.0 dan juga networknya itu 40. Oke, IP root print di sini. Oke, kenapa di sini itu gagal? 40.0-nya itu nggak bisa ya. Sebentar, saya akan IP add print. Oke, di sini saya salah config. Di sini saya malah config 30.2-nya 2 kali. Jadi saya IP address set numbers 2, lalu kita ganti IP address-nya 30.30.30.1 di sini. Lalu kita print lagi. Dan kita akan coba IP root print. Dan pastikan ini semuanya jadi aktif statik. Oke, lanjut ke router 4. Di sini IP root add DST address, lalu 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya adalah untuk router 4 itu 30.1 ya. 30.30.30.1 masih di gateway yang sama, itu untuk network 2.0, lalu 3.0 dan 10.10.10.10. Oke, dan juga 20.20.20. Dan terakhir itu untuk gateway-nya adalah 40.40.2 dan untuk networknya itu 192.168.5.1. Maaf, salah, 5.0 ya harusnya, 5.0. Oke, IP root print di sini
Dan pastikan semuanya dalam keadaan aktif statik, dan lanjut ke router 5. IP root at test address 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya itu kita akan pakai 40.1 ya, IP address interface setter 3. Jadi 40.1, dan semuanya itu memiliki gateway yang sama untuk router 5 ya. Jadi kita tinggal masukin aja network-networknya di sini. Oke, selanjutnya itu network 10 lalu 20 dan juga yang terakhir adalah 30. Oke, IP root ring di sini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini semuanya sudah jadi aktif statik ya. Sekarang kita akan coba lagi melakukan ping dari PC1 ke PC5. Sini sudah bisa. Coba dari PC1 ke PC4 sudah bisa juga. PC1 ke PC3 juga sudah bisa, dan PC3 ke PC2 itu juga sudah bisa. Ini karena sudah ada replay. Selanjutnya dari PC2 ping ke PC1 terlebih dahulu, ini udah bisa. Lalu ke PC3 ini juga sudah bisa. PC4 ini juga sudah bisa, dan juga PC5 juga sudah bisa. Oke, lanjut ke PC3 ping 192.168.1.2 yaitu PC1 ini udah bisa, dan PC2 sudah bisa, lalu PC4 sini juga sudah bisa, dan juga PC5 di sini juga sudah bisa. Selanjutnya untuk PC4 ke PC1 udah bisa, dan PC2 juga sudah bisa, PC3 juga sudah bisa, dan PC4 juga sudah bisa, PC5 maksudnya saya. Oke, dan selanjutnya untuk PC5 ke PC yang lain, di sini dari PC5 ke PC1 sudah bisa ya. Setelah itu ke PC2 sudah bisa, ke PC3 juga harusnya sudah bisa, dan yang terakhir ke PC4 ini juga harus sudah bisa. Oke, semuanya sudah bisa. Tanda sudah bisanya itu dia akan mendapatkan reply dan tidak ada notifikasi destination unreachable. Oke, jadi sekian untuk konfigurasi static routing pada video ini. Mohon maaf jika saya banyak melakukan kesalahan pada saat konfigurasi tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.